Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई ये पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपको पता है इस सबक में हम क्या पढ़ते हैं। इस सबक में हम पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के बारे में। और आज हम एक और हुक्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ। ये आपने मेरे साथ पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे। आज हम अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और अगर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, यानी गिनना चाहे तो वो गिन नहीं सकता। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया गया कि उसने यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें हर चीज दी जो तुमने उससे मांगी, यानी जिस जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी। और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करो तो गिन नहीं सकोगे। और इसके साथ ये भी फरमाया गया कि बेशक इंसान बड़ा जालिम और बहुत नाशुक्रा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हर चीज जो उसको जरूरत थी, हवा की, पानी की, रोशनी की, गर्मी की, हर चीज उसको जिस जिस चीज की जरूरत थी वो अता फरमाई। और इसके अलावा इंसान को जो इंसान मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी उसको अता फरमाते हैं। लेकिन इंसान के बारे में फरमाया गया कि इंसान बड़ा जालिम है, यानी वो जुल्म करता है, वो नाशुक्री करता है, वो इन नेमतों को नहीं मानता और बहुत नाशुक्रा है। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। इन आयात मुबारका से ये बात मालूम होती है कि जब इंसान अल्लाह ताला से कोई चीज तलब करता है तो उसको अल्लाह ताला वो चीज अता फरमा देते हैं। और इसके अलावा इंसान को बगैर मांगे भी अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। लेकिन इन सब अनगिनत नेमतों के बावजूद, अनगिनत मतलब इनको जिनको गिना ना जा सके, इतनी नेमतें कि गिन नहीं सकता इंसान। इन सब अनगिनत नेमतों के बावजूद इंसानों की बड़ी तादाद जुल्म और नाशुक्री के रास्ते पर ही चलती रहती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह रहमान में इंसानों और जिन्नों को तकरार के साथ, यानी बार बार, तकरार का मतलब होता है दोहराना किसी चीज को, तो तकरार के साथ यानी बार बार मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, यानी जिन्नों और इंसानों के ग्रोहो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यानी सूरह रहमान आपने पढ़ी होगी ना, सूरह रहमान में बहुत सारी नेमतों का एक ही जगहों पे जिक्र है। तो वहां पे फरमाया गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अब यहाँ से पढ़ रहे, याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाशुक्री पर नाराज होते हैं और शुक्रगुजारी पर अपने नेमतों को और बढ़ा देते हैं। सूरह इब्राहिम की आयत 7 में फरमाया गया, अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। अब ये हम पर है कि क्या हम शुक्रगुजारी करें या नाशुक्री करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल बता दिया कि शुक्रगुजारी करोगे तो और ज्यादा नेमतें मिलेंगी, और नाशुक्री करोगे तो फिर अजाब भी सख्त है। तो हमें चाहिए कि अपने रब की नेमतों की शुक्रगुजारी करें। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई। और आज हमने सबसे पहले सूरतुन नहल जो कि 16 नंबर की सूरत है, उसकी आयत 112 इसका मुताला करना है। यहाँ फरमाया गया है,
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، کانت آمنتاً مطمئنتاً، کہ ہر طرح امن چین سے رہتی تھی، کہ وہ بستی امن میں تھی اور مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق بافراغت چلا آتا تھا، یعنی ان کو رزق کی کمی نہیں تھی، وہ سکون میں تھے، اطمینان میں تھے۔ فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّہِ، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی انہوں نے یہ گناہ کیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا، پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، یعنی ان کے ساتھ کیا کیا اللہ رب العزت نے، ان پر بھوک اور خوف ڈال دیا اور ان کو ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ سورۃ النحل کی، یہاں سے اب پڑھ رہے ہیں، سورۃ النحل کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا ایک انجام بتایا گیا ہے، کہ ایک بستی تھی جس کے لوگ امن و چین سے رہتے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو انہیں خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا گیا۔ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مختلف انداز ہیں، یعنی مختلف طریقے ہیں۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے باوجود، یعنی ان کا فیض حاصل کرنے سے، ان سے فائدے حاصل کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں انہوں نے خود سے اور اپنے علم و ہنر سے حاصل کر لی ہیں، حالانکہ انسان کو ملنے والی ہر نعمت اور ہر طاقت اور ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ زبان سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اچھے خاصے حالات ہونے کے باوجود ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر کے یا ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ہمیں ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان نعمتوں کی زبان سے بھی شکر گزاری کرنی ہے، اور ان کو ضائع بھی نہیں کرنا اور ان کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ۔ اب ہم اگلے پیج پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے یہ جانا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کے قلب اور فکر، یعنی اس کے دل میں اور اس کے سوچ میں، اس کے خیال میں، اس کے قلب اور فکر میں اس بات کا یقین ہو کہ اس کے پاس جو نعمتیں بھی موجود ہیں، در حقیقت یعنی در اصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہیں، اور ان نعمتوں کا حصول جبھی ممکن ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم کیا، یعنی اپنا فضل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو زبان سے بھی الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ کلمہ ہے، الحمدللہ کے الفاظ جاری رکھنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اوکے، اب یہاں سے پڑھ رہے ہیں، شکر ایک عظیم مقام ہے، اس کا درجہ انتہائی بلند ہے، یہ بندے کی ان صفات میں سے ایک ہے جو دنیاوی زندگی میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں باعث رحمت اور برکت بھی ہے، یعنی ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں رحمت بھی، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نعمتوں میں برکت بھی آتی ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کا موجب ہے، یعنی اجر و ثواب کی ایک وجہ ہے کہ بہت اجر اور بہت ثواب بھی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ ملے گا۔ نعمت کی قدر شناسی کو شکر کہتے ہیں، یعنی شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی نعمت کی قدر شناسی کو، اس کی قدر کو پہچاننے کو۔ یہ قدر شناسی
3 तरीकों से हो सकती है, दिल से, जुबान से और अपने अमल से। यानी पहला ये कि दिल से अल्लाह ताला की नेमतों को तस्लीम करना, दूसरा ये कि जुबान से इकरार करना और इन नेमतों का शुक्र अदा करना, और फिर ये कि अल्लाह ताला की इन नेमतों का सही इस्तेमाल करना, इनका ख्याल रखना, इनको ज़ाया या खराब न करना, ये भी शुक्रगुजारी का एक तरीका है। अब आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सबसे अफजल बंदे, यानी सबसे बेहतर बंदे, सबसे अफजल बंदे वो होंगे जो अल्लाह ताला की कसरत से हम्द करने वाले होंगे। और हम्द का मतलब ही होता है शुक्र और तारीफ। हम्द करने वाले होंगे यानी वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे होंगे। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, और फिर ये कि ज़ुबान से और अपने अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन बातों को समझना और इन पर अमल करना नसीब फरमाए। और अब आपका अमल का काम क्या है कि पहला तो आपका क्लास वर्क है कि आपने इसी सब्जेक्ट पे 4 सवाल बनाने हैं, और फिर आपका होमवर्क कि यही बात 4 लोगों को आपने पहुंचानी है, आगे बतानी है, समझानी है कि अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो हमारी नेमतों में रहमत आएगी, बरकत आएगी, और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की तरफ से सजा या अजाब भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें नेमतों की सही शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। और और अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।